tatlo pa A. 2F isa. C4. Isa pa dyan, kanan bong. Kaya, babantayan mo nila yung kasi dyan sila magpusat. Pinaikot nila yung bomber. Tatlo kon. Sorry. Si A, forward si A. Bomba daw sa mid, bomba. Dalawa pa EA. Hindi ko din napansin. Si Santore. Puro EA, apat EA. Pa A na sila. Zayna, apat. 2F isa. Mid pa isa. Mid pa. EA mid. Sa kabilang Bomba yun. 2F EA. C4 kay better. 2F lang. Kaya 2F. Sa may entrance ng RS nila, nandun lang, pa SD. Minus 31. Bumalik ng SD. Pa SD. Nagtago siya ng sandali dun sa likod ng box sa mid. Pero wala. Diyan lang yan, better. Silip-silipin mo na lang. Loud damage. Si Papa Dlin, 52 damage sa akin nun. SD Ayun. ba kalikod ah. SD. Yung achievement. Achievement. Ano? Yung achievement. Lucky day ko ata, 888. Nice. Naka-sniper lang. Nakatingin sa battery ah. Store A meron. Dami. Tatlo yan, last hit. Dalawang sniper, isang rifle. Ito yung ED nasa baba. Nasa baba. Curve EA. Isa pa. Curve. Banda. Patay. Create. SD na lang yun siguro. LA pa, LA. Kita ko dito yung SD isa. Tatlo, dulo LA. Pinilit niya pa oh, sabog siya tuloy. Agad. Rico, ano yun? Gala pala yun. Short isa. CA. Dalawa CA. Tatlo. Con mid. Dalawa con mid dun sa likod ng con mid. Dalawa yun. Up mid. CA. Wala na. RS. Ayun, Taga-bawas ako. Kapatid. Meron dulo LA. Apat con mid. Dalawa pa. Tatlo pa. Isa pa, boss. Last CT.
last CB. Pinupush si Boss Tots. Nag-packing. 53 siya sa akin pala. Ano siya, nag-989 mo na pala. Lakay na pa pala yun. Sino nagsasalita? Better. Kasi better pa ngayon. Ngayon ko lang narinig boses ni better ah. RS, dalawa ata. PA. EA isa. Nice. Better eh. Kawawa naman ako, lagi na lang ako nasa baba. EA. Tay. Okay lang sa baba, Dre, basta mas pogi pa rin ako sa'yo. Yung bigay Tep, isa. tep. Tep, boss. Barag yan natera. EA, last. Gusto natin. Alam na nila yan, nasa bitahan. Ayun. Torre isa, CA. tas Likod. Tor B. Likod B. Battery na. Likod mo, Boss Tots, ha? Ay, gagalikod mo rin. Nahilo ako din ah. Keeper nasa EA. Meron sa A, cubicle lang, dalawa, sniper isa. Ano, barag ako doon. Ay, gog. Uy. Pag granada yung nakita ko sa mid. Meron. Ay, natin. EA. Go. Babae. Boss, baba talaga. Low HP yan, galiw. Kunin ko bomb. May cubicle. Ano? RS tsaka cubicle, tama ba? B na lang tayo. Ay, gagawin pa rin. Gago. RS isa. Yung padaplin, RS. 20 lang sa akin. Kaya yan. RS lang. Rinig ka na.
Putek. Sayang. 19 HP lang. 20. Meron dito. Tatlo pa A, 2F isa. C4. Isa pa dyan, kanan bong. Clear A. Clear A isa. FB ko, tara. TB. Sniper yung TB ah. Nasa loob. Doon na to eh. Sniper yung CB. Isa lang yun. Nakay ano Alpine. CB. Ilan yun? Isa lang. Out na. Pa forward Torre. Torre na. EA. EA, half HP. Last Cindy. Or curb.